अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े फितने दज्जाल के बारे में। आज हम क़यामत की एक हौलनाक निशानी का ज़िक्र करेंगे जिससे नूह अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया इकराम ने अपनी कौमों को डराया है। दज्जाल का मतलब है हकीकत को छुपाने वाला। दज्जाल क़यामत की निशानियों में से एक है जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और नाउज़ुबिल्लाह खुदाई और नबूवत का दावा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब से अल्लाह ने औलाद आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई भी फितना पैदा नहीं फरमाया। सरकार दो आलम की हदीस का मफ़हूम है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है। सही हदीस की रोशनी में बहुत सी क़यामत की निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं, जिनमें से एक वो है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये वो निशानी है जो हमारे दौर में पूरी हो चुकी है। वो ये कि अरब के नंगे बदन और नंगे पैर फिरने वाले चारवाहे या लोग इमारतों की बुलंदियों पर एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। और जी हाँ, ये हमारे दौर में हो चुका है। इसराइल का शहर यरूशलेम आज से 2000 साल पहले कबल रोमियों के हाथों बर्बाद हुआ था। बैतुल मक़दस भी रोमियों के हाथों बर्बाद हुआ था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 2000 साल पहले ही बैतुल मक़दस के दोबारा आबाद होने की पेशंगोई की थी। सही हदीस का मफ़हूम है कि कहा बैतुल मक़दस का आबाद होना मदीने के वीरान होने का सबब बनेगा। आगे कहा कि मदीने का वीरान होना जंग अज़ीम का सबब बनेगा और जंग अज़ीम तुर्की का शहर कुस्तुनतुनिया की फ़तह का सबब बनेगा और कुस्तुनतुनिया की फ़तह दज्जाल के उरूज का सबब बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक़ की जानिब किसी जज़ीरे में मौजूद है और अल्लाह की जानिब से कैद है। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुस्तुनतुनिया जब फ़तह होगा तो उसके सिर्फ 7 माह के अंदर अंदर दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की एक निशानी ज़ाहिर होने के बाद बाकी ऐसे ज़ाहिर होंगी जैसे तस्बीह का एक दाना गिरता है और बाकी गिरते चले जाते हैं। और इसी तरह क़यामत की निशानियों में से एक ये भी बताई गई कि हज रुक जाएगा। हदीस के मफ़हूम के मुताबिक दज्जाल का हुलिया कुछ इस तरह बताया गया कि वो जवान होगा, उसके बाल घुंघराले होंगे और सबसे अहम निशानी उसकी ये बताई गई कि उसकी उल्टी आँख काणी होगी और उसकी आँख अंगूर की तरह बाहर निकली हुई होगी। माथे पे काफ़िर काफिर लिखा हुआ होगा। जिस्मानी तौर पर बड़ा लहीम शहीम होगा। उसकी जिसामत ऐसी होगी जो किसी आम इंसान की नहीं होगी। जिस्म पर कसरत से बाल होंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की रोशनी में फरमाया कि दज्जाल का ज़हूर शाम और इराक़ के दरमियान किसी इलाके से ज़ाहिर होकर ऐलान दज्जालियत करेगा। लेकिन मज़ीद हैरानकुन बात यह है कि दज्जाल अकेला ज़ाहिर नहीं होगा, उसके साथ 70,000 अफराद का लश्कर होगा। कुछ रिवायात में ये है कि 70 लाख तक का लश्कर, हज़ारों और लाखों लोग उसके पैरोकार होंगे। उनकी ख़ास पहचान बताई गई कि काली चादरें पहने हुए होंगे और दज्जाल जब खुरूज करेगा तो मुख्तलिफ़ इलाके फ़तह करता चला जाएगा, हर जगह फ़तह करता चला जाएगा, यहाँ तक कि जब वो मक्का और मदीना में पहुँचेगा तो वहाँ उसका रास्ता रोकने के लिए इंसान नहीं होंगे। फ़रिश्ते हाथों में तलवार लिए आएंगे और उसको इस कदर मजबूर कर देंगे कि वो इन 2 मुक़द्दस शहरों में दाखिल नहीं हो सकता। बल्कि बताया गया कि मदीने के कुर्ब जवार में एक मकाम पर क़याम करेगा और ये मकाम तकरीबन ओहद के पहाड़ के पीछे होगा। लेकिन फ़रिश्ते उसको वहाँ भी क़याम नहीं करने देंगे, बल्कि उसको धकेलते हुए वापस शाम की तरफ पलटा देंगे। मक्का और मदीना के अलावा पूरी दुनिया इसके कब्ज़े में होगी। दज्जाल जब निकलेगा तो उस वक्त ज़माना बदल जाएगा। वो 40 दिन तक रहेगा।
لیکن اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بظاہر دجال کو اتنی قوتیں حاصل ہوں گی کہ وہ حکم کرے گا تو بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ جس زمین کو حکم کرے گا وہاں سے غلہ اگنا شروع ہو جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے وہ ان پر قہر نازل کرے گا، ان کو مجبور کرے گا کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں، اور تمام خزانے اس کے قبضے میں ہوں گے۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو مارنے کے ساتھ ساتھ زندہ کرنے کا اختیار بھی حاصل ہو جائے گا۔ مرتبہ صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب ایسا دور آ جائے کہ جب دجال یہ سب کر رہا ہو تو ہم کیا کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس دور میں تم شام کی طرف ہجرت کر جانا۔ یہ بھی کہا کہ اس دور میں ہجرت کرنے کا ثواب ایسا ہوگا جیسے میرے دور میں مدینہ ہجرت کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ ہرگز اپنے دین کو نہ چھوڑنا۔ صحابہ اکرام نے پھر سوال کیا کہ ہم فاقوں سے مرنے لگیں تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا تسبیح کرنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا، یہی تمہاری خوراک ہوگی۔ اور جو لوگ اہل ایمان ہوں گے وہ دجال کے ماتھے پر کافر کفر لکھا پڑھ لیں گے اور وہ اس پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایسے عالم میں ہم اس سے بچاؤ کے اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنا اور کوشش کرنا کہ پہاڑوں کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ حدیث کی تمام کتابوں میں دجال کا ذکر موجود ہے۔ امام بخاری میں دجال پر ایک خصوصی باب مختص کیا ہے۔ صحیح بخاری میں 51 مرتبہ دجال کا ذکر آیا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی دجال پر ایک باب قائم ہے اور اس میں لفظ دجال 65 مرتبہ آیا ہے۔ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں بھی دجال پر ابواب موجود ہیں، اور ان دونوں مجموعہ حدیث میں لفظ دجال بالترتیب 28 اور 33 مرتبہ آیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں لفظ دجال 18 مرتبہ آیا ہے۔ امام مالک میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ امام بزار، امام طبری، امام ابن ماجہ اپنے اپنے مرتب کردہ مجموعہ حدیث میں دجال کا لفظ اتنی بار مذکور ہے کہ اس کی حیثیت ایک ذخیرے کی سی ہے اور ان کا شمار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ حاکم، امام قرطبی، نعیم بن حامد، ابن کثیر اور شیخ یوسف مقدسی کے مرتب کردہ مجموعہ حدیث میں بھی دجال سے مطابق کثرت سے روایات موجود ہیں۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور ان کے منہ سے نکلی ایک ایک بات سچ ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو کلک دا بیل آئیکن۔